So, yan guys. This is a part 2 kasi wala nang space yung video kong in-upload. So, panoorin nyo yan. Tapos, part 1 yun. And this is the part 2. Tama. Cut nga, diba? So, yan. Bababa na tayo. Sinirado ka pala yun. Pintuan. Tara! Tahimik dito sa amin kasi wala pa masyadong tao, te. Kaya tahimik talaga dito. Pakinggan nyo. Pakinggan nyo lang. So guys, ipapakita ko sa inyo kung paano naging kulot yung buhok ko. Look at this. Kulot, diba? Hindi kulot siya. Tapos, ganda naman gawin natin. Kulot! Ka muna! Ka muna! So, bye-bye! Bye-bye! So, yan. Papilitan ko na yung tali ko. Wait lang. Kapibara, kapibara, kapibara! Kapibara, kapibara, bara, bara. Kapibara, kapibara, kapibara. Kapibara, kapibara, kapibara. Meow, meow, meow. Bye-bye.